ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ ವೆಂಕಟೇಶ ಕಲ್ಯಾಣ ವಿಶ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣ
నమో వెంకటేశాయ. శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవానికి చేసిన భక్తందులు నేను చెప్పిన విధంగా సంకల్పం చెప్పుకోవలను. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్దినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ వికీలం ఏన సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విధే వికనసే నమః. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయ ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పదార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్షే భరతఖండే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే అస్మిన్ వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణాం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాసస్వామినః కళ్యాణోత్సవం కర్మాంగం మమ గోత్రోద్భవస్య. అందరూ మీ గోత్రంను చెప్పుకోవాలను. నామధేయస్య. అందరూ మీ పేర్లు చెప్పుకోవాలను. ధర్మపత్ని సమేతస్య. అందరూ మీ భార్య పేరును చెప్పుకోవాలను. సహ కుటుంబానాం. అందరూ మీ పిల్లల పేర్లు బంధువుల పేర్లు చెప్పుకోవాలను. కోరికలను ప్రార్థనలు స్వామివారికి మనసులో విన్నవించుకోవాలను. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వదా ఆనుకూల్యతా సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీల సమేత శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహిక కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైకానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే. సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. శ్రీమద్వేంకటనాథాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. ఆనందతీర్థవరదే దానవారణ్యపావకే జ్ఞానదాయిని సర్వేశే శ్రీనివాసేస్తు మే మనః. అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయక దేవదేవోత్తమ దేవతా సార్వభౌమనాథ కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవ శ్రీ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಭೂವೈಕುಂಠವೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾ ವಿರಾಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸುಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೌತಸ್ಮಾರ್ತಾಧಿಕಂ ಕರ್ಮ ನಿಖಿಲಂ ಯೇನ ಸೂತ್ರಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಸಮಸ್ತ ವೇದಾರ್ಥ ವಿದೇ ವಿಕನಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ನದೇ ಪೂರ್ಣಂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ಲೋಲ ಸಂಕುಲಂ ವಿಷ್ಣುಪತ್ಯುದಕಂ ಶುದ್ಧಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ವಿಕನೋರ್ನವಂ. ಓಂ ಭಗವತೋ ಬಲೇನ ಭಗವತೋ ವೀರ್ಯೇನ ಭಗವತಸ್ತೇಜಸ ಭಗವತಃ ಕರ್ಮಣ ಭಗವತಾನುಗೃಹೀತೋ ಭಗವತಾನುಧ್ಯಾತೋ ಭಗವಂದ್ಯಾತ್ವಾ ಭಗವತ್ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯಾಮಿ ತದ್ಭವಾನ್ ಅನುಮನ್ಯತಾಂ ಪ್ರಾಣಾನಾಯಮ್ಯ. अस्यां सुमदिदोस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाख्यं च कर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धिपुण्याः वाचनं करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाह्यद्धं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये तदङ्गकरकाराधनं करिष्ये. ओं धारासु सप्तसु च मानसेषु सरत्सरित्सु परिपूर्तेषु अपो विगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागुं सुचिरगुं सुशर्मा इदमापः शिवा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पूततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं ये ते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञयाः पाशावृता पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्सवितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तु मर्त्यस्वस्य. अस्मिन् कुम्भे वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि रक्ताम्बरधरमावाहयामि याजस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः. इदमासनं वरुणाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः. पुण्यपुष्पै पूजयामि. वरुणाय नमः. गुरोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थमक्षतान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमावाह्यद्धं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं सकलविबुधप्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे शङ्खदण्डौ ददानं मेघश्यामं शबरिमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेत्येवं विजिततनुजं श्रोत्रवत्या समेतम्. ओमाग्नेयो यस्मात् जामहे त्वा विश्वे सदात्वं महितोऽनुशम्भो वैराजन्ते सहजन्निरत्तां प्रयिष्यामदिशोऽपि बुधानामनादियामे शस्तां जनितां ददातु. पद्माकारमण्डले ओं विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि. सूत्रवती जया समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः. इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः. पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. पुण्यपुष्पै पूजयामि गुरोपहारं निवेदयामि. ताम्बूलं समर्पयामि. सर्वोपचारार्थमक्षतान् समर्पयामि. भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाज्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व. स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः. शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापानि शाम्यन्त्वादितयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामभिः. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य भागं सुरे. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः. ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यते यतो वृतानि पस्पसे. इन्द्रस्य युध्यस्तका
तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरातदं तद्विप्रासो विपन्यवो जाग्रवागुं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदाद्रविणशस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरवतीमिषन्नो द्रविणोदारासते दीर्घमायुः भद्रं कर्णे विशृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रीरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवायत्राणशक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषदा इर्गन्धोः आदितिर्ध्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सुपुत्रः विश्वे देवादतिः पञ्चजनादतिर्जातमदितिर्जनित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वीतोपव्यशं यदा वै सूर्य उदेति अध नक्षत्रन्नैति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याहमेव कुरुते। ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि पुण्याहं भवन्तो बृहन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो बृहन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु पुण्याहं भवन्तो बृहन्तु पुण्याहं कर्मणोऽस्तु। स्वस्ति न इन्द्रो रुद्रश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो बृहन्तु कर्मणे स्वस्तिं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो बृहन्तु कर्मणे स्वस्तिं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो बृहन्तु कर्मणे स्वस्तिं रुद्यास्म हव्यैर्नमसोपसद्य मित्रं देवं मित्रधेयन्नो अस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतं जीवेम शरदस्स वीराः। ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं च कर्मणि पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो बृहन्तु कर्मरुद्यतां पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो बृहन्तु कर्मरुद्यतां पुण्याहं रुद्धिं भवन्तो बृहन्तु कर्मरुद्यतां। वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे यो वशिवतमोरसस्य वाजयते हनः उषधीरिव मातरः तस्मादरङ्गमावो यस्य क्षयाय जिन्वदा आपो जनयताचनः। ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोतास पुनातु मां पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवतु पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीद्यत् अग्ने कृत्वा क्रतुं मृणु यत्ते पवित्रमर्चसि अग्ने विदधमन्तरा ब्रह्मतेन पुनीमहे उपाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनदी देव्यागात् यस्वै बह्वीस्तन्वो वेदपृष्टाः तया मदन्तः सदमार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसा पयोभिः ऋतावरी यज्ञये मा पुनीतां बृहद्भिः सौदस्रुभिः वरसिष्ठैर्देवमन्नभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोमयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सहमा पुनातु सोमस्वस्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रभृणाभि पुनातु मा जातवेदा मूर्जयन्त्या पुनातु तत्संयोरावृणीमहे घातुं यज्ञाय घातुं यज्ञपदये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राच्यां दिशि देवार्त्यजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासां पितरो मार्जयन्तां प्रतीच्यां दिशि गुहापशवो मार्जयन्ताम् उदीत्यां दिश्या भवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तामदोदराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजानी यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः
यत्वे महे प्रतितन्नोजुषश्वाश्चन्न ये यद्युपदेशं च दुष्पदे वास्तोस्पदे सग्मया सगं च दादे शक्षीमा हिरण्मया गातुमत्या आवह क्षेमौत योगे वरन्नो यूयं पादस्वस्य विसदानः अमीवः वास्तोस्पदे विश्वरूपाण्याविशन् सकासुषे वयेदिनः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यदास्मदास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च वासुदेवं निरञ्जनम् इंदिरापतिम् ಆದ್ಯಾದಿವರದೇಶವರಪ್ರದಂ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಆದ್ಯ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು, ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವರೇ ಮೊದಲಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾತ್ಮರವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೇನೆ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹವನು. ವರದೇಶರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ವರಪ್ರದನಾದಂತಹವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಾ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಗದೊಡೆಯನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ತಿರುಮಲ ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹದ್ದಾಗಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದುಕೊಡುವಂತಹದ್ದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿವಾಹಿನಿ SVBC ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಪುಣ್ಯಾಹ ವಾಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ವಿವಾಹ ವೇದಿಕೆಯ ಎಡಮೂಲೆಯಲ್ಲೊಂದು ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ 5 ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳ ನೆರೆಸಿ ನವಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಚ್ಛಾದಕ ರೂಪೇಣ ಪತ್ರ ಪುಷ್ಪ ಫಲತೋಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತರಾದ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಪ್ತಗಿರೀಶನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಅನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಭಜಿಸೋಣ, ಆಶ್ರಯಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರ ತಾಪಗಳನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳು. ಅಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮ ಎನ್ನುವಂತಹ ನೌಕೆ ಏನಿದೆ, ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿಸುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕೂಡ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೈಭವವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಸಪ್ತಗಿರಿವಾಸ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಪದ್ಬಾಂಧವನಾಥ ರಕ್ಷಕ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ ಸ್ವಾಮಿನಃ ವೈವಾಹಿಕ ಮಹೋತ್ಸವಾಕ್ಯಂಚರ್ಮಣಿ ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜಾಂಚ ಕರಿಷ್ಯೆ. ಓಂ ಶುಚೀವೋ ಹವ್ಯಾಮೃತ ಶುಚಿ ನಾಗಂ ಶುಚಿಗಂ ಹಿನೋಮ್ಯತ್ವರಗುಂ ಶುಚಿಭ್ಯಃ ಹೃತೇನ ಸತ್ಯಮೃತಸಾಪಾಯಂ ಶುಚಿಜನ್ಮಾನ್ ಶುಚಿಯಪಾವಕಾಃ ಶನ್ನೋ ನಿಧರ್ತಾಂ ತವ ಸೋಜಿಹರ್ತಾಂ ಸ್ವಯಂಪುರಗ್ರೇ ಮೃತಯೇ ಮೃತಾಯ. ಓಂ ಶೇಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ಅನಂತಮಾವಾಹಯಾಮಿ, ನಾಗರಾಜಮಾವಾಹಯಾಮಿ. ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಇದಮಾಸನಂ ಶೇಷಾಯ ನಮಃ. ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ, ಆಚಮನೀಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ.
पुण्यपुष्पैः पूजयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थमक्षतान् समर्पयामि ओम स्वस्ति नो मिमीतामस्विनावक स्वस्ति देव्यदेतिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो ददातु न स्वस्ति द्यावा पृथ्वी सुचेतना स्वस्तये वायुमप्रमामहै सोमं स्वस्ति भुवनश्चेस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तये देवावन्तु बृहस्पतये स्वस्ति नो रुद्रपार्त्वं वसः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृति स्वस्ति पन्तामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसाभ्य पुनर्ददाग्नता जानता संगमे महीं स्वस्तयनन्ताक्षमरिष्णेर्महद्भूतं वायुषं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसखं समत्युभिभत्युसोनिमामारुहेम अं होमुचमाङ्गीरसं गयं च स्वस्त्यात्रेयं मनसा चिदाक्षं प्रयतमानि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादेष्वभयन्नो अस्तु शुभगुं शुभम् ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಏನು ಬೇಡಲಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದೊಳಿರಿಸೆನ್ನ ನಾನಾ ವಿಷಯದಿ ಪೊಗಳಿಸದೆ ಮನಸ್ಸು, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಾನಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಾನು ನನ್ನದು ಎಂಬ ದುರಭಿಮಾನದಿಂದಲೇ ಹೀನ ಯೋನಿ 84 ಲಕ್ಷಗಳೆತ್ತಿ ಬಂದೆನು, ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತ ಏನು ಹೇಳಲಿ ಇನ್ನು ಅದರ ಸಂಗ ಬಹುಮಾನವು ಭಂಗ ಎಂಬುದಾಗಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಮಾನವ ಶರೀರ. ಆ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ದುಸ್ಸಹವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾನವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತಂದು ಬೇಕಾದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಜಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ರೂಪ ತೋರಯ್ಯ ಭೂಪ, ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಲಿಗೆ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ನುಡಿಸಯ್ಯ ಸುಧಾಮ, ಪುಲ್ಲನಾಭ ನಿನ್ನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸು ಅನುದಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ ನಿನಗರ್ಪಿತ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಆಘ್ರಾಣಿಸುವೆ ಸುಖಿಸು. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ ಏನಿದೆ ತುಳಸಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಆಘ್ರಾಣಿಸ್ತೇನೆ, ಅದರ ಮುಖಾಂತರವೇ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರತಕ್ಕಂತಹ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನಿನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇರು. ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದಂತಹ ಮಾತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ನಾಮ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರು. ಹೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನಿನ್ನ ರೂಪ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಯೋಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಅಂತಹ ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಕೃಪೆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಂ ದೂರತಸ್ಥೆ ಪದಾಂಭೋಜ ಯುಗ್ಮ ಪ್ರಣಾಮೇಚ್ಛಯಾಗತ್ಯ ಸೇವಾಂ ಕರೋಮಿ ಸಕೃತ್ ಸೇವೆಯ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾ ಫಲಂ ತ್ವಂ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಸೇವೆಯನ್ನು. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಂತಹ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕರುಣಾಸಾಗರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಶ್ರೀಶ ನಿನ್ನ ನಿಜ ದಾಸರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿರಿಸೋ ಈಶ, ಏಸು ಜನ್ಮಗಳು ಬಂದರು ಬರಲಯ್ಯ ಪರಿಹರಿಸೋ ಜೀಯ, ಭೂಸುರ ಜನ್ಮವ ನಿತ್ಯುದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಥ ಸಖ ಗುಣ ಪುರುಷಾರ್ಥ ವಾಸುದೇವ ಗುರು ಶ್ರೀಶ ವಿಠಲ ಸ್ವಾಮಿ.
ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು, ಇದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು ನೀನೇ ಆಗಿದ್ದೀಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತದಂಗಭೂತವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮೇಲೆ 4 ದಾರಗಳನ್ನಿರಿಸಿ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತನನ್ನು, ಶೇಷನನ್ನು, ವಾಸುಕಿಯನ್ನು, ನಾಗರಾಜನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ದಾರವನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಬಲಗೈಗೆ ಒಂದನ್ನು, ಇನ್ನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅನೇಕ ಉಪಚಾರ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೆ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಎಡಗೈಗೂ ಕೂಡ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ. ಕಂಕಣ ಧಾರಣೆ, ವಿವಾಹ ದೀಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಸರ ಬಂಧನ ಪೂಜೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಕೈಂಕರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ವಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತಸ್ಥನ ಮಂಡಿತೆ ವಿಷ್ಣು ಪತ್ನಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವಮೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆ ಭೂತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ನಾವು ಇರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. ಆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ದೋಷ. ಆ ದೋಷದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮೃತ್ತಿಕೆ ಹನ ಮೇ ಪಾಪಂ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡು. ಯನ್ಮಯ ದುಷ್ಕೃತಂ ಕೃತಂ, ನೀನು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನವನ್ನು ಸೇರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪಾನಂದ ಆವಿರ್ಭಾವ ರೂಪವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎಣಿಸದಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಒಡೆಯನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಜಗದೊಡೆಯನ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾನು ಹುಲುಮಾನವ ಮಾತ್ರ, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇದ್ದು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ವಸಿಷ್ಠ, ವಾಮದೇವ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಅವರೇ ಇದ್ದು ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಲಿಕ್ಕೇನೋ ಎಂಬುವಂತೆ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಗೆ ಪರಿಚಾರಕರಿಂದ ಕಂಕಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿದೇವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಗ್ನಿರ್ವೈ ದೇವಾನಾಂ ಅವಮಃ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಃ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಅಗ್ನೇಯನಯ ಸುಪಥ ರಾಯೇ, ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ಹೇ ಅಗ್ನಿದೇವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಗ್ನಿದೇವರನ್ನು ಶರಣು ಹೊಂದೋಣ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ಅದನ್ನು ಮಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಕಾರಂ ಕರ್ಮ ಕರಿಷ್ಯೇ. ಓಂ ಯೇ ತೋನ್ವಿಂದ್ರಂ ಸ್ತಮಾಂ ಶುದ್ಧಂ ಶುದ್ಧೇನ ಸಾಮ್ನಾಂ ಶುದ್ಧೈರುಕ್ತೈರ್ವಾ ವೃದ್ಧಾಂಸಂ ಶುದ್ಧ ಆಶೀರ್ವಾನ್ ಮಮತ್ತು ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ನಾಗಹಿ ಶುದ್ಧ ಶುದ್ಧಾಭಿರೋತಿಭಿಃ ಶುದ್ಧೋ ರೈಂ ನಿದಾರಯ ಶುದ್ಧೋ ಮಮತ್ನಿ ಸೌಮ್ಯಃ ಇಂದ್ರ ಶುದ್ಧೋ ಹಿನೋ ರೈಂ ಶುದ್ಧೋ ರತ್ನಾನಿ ದಾಶುಷೇ ಶುದ್ಧೋ ರುಕ್ತಾನಿ ಜ್ಞಸೇ ಶುದ್ಧೋ ವಾಜಂ ಶಿಶಾಸೀಂ ಮಯಿ ದೇವಾ ದ್ರವಿಣಮಾಯಿ ಜಂತಾ ಮಯ್ಯಾಸೀರಸ್ತು ಮಯಿ ದೇವಹೂತಿಃ ರಾಮನಿಶಂತ ಪೂರ್ವೇರಿಷ್ಟಾಸ್ಯಾಮ ತನುವಾಸು ವೀರಾಃ ಮಹ್ಯಂ ಯಜಂತ ಮಮಯಾನಿ ಹವ್ಯಾಕೂತಿ ಸತ್ಯಾಮನಸೋ ಮೇ ಅಸ್ತು ಏನೋ ಮಾನಿಗಾಂ ಕಥಮರ್ಚನಾಹಂ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸೋ ಅಧಿವೋಚತಾ ಮೇ ದೇವಿ ಈಶ್ವರರ್ವೀರುಣ ಕೃಣೋತ ವಿಶ್ವೇ ದೇವಾಸ ಹೇವೀರ್ಯತ್ವಂ ಮಹಾಸ್ಮಹಿ ಪ್ರಜಯಾಮಾತನುರ್ಮಾರದಾ ಮದ್ವಿಷದೇ ಸೋಮರಾಜನ್ ಜಾತವೇದೋ ಬೋನಶ್ಚರೇತ ಐಸಿಂಚತಪಸೋ ಯಜ್ಜನಿಷ್ಯತೆ ಅಗ್ನಿಮಸ್ವದ್ದಾದತಿ ಹವ್ಯವಾಹಂ ಶಮೀ ಗರ್ಭಾಜ್ಜನೇನ್ಯೋಮಯೋಭೂಃ ಘೃತಪ್ರದೀಕೋ ಹೃದಯೋ ನಿರಗ್ನೀಕೃತ ಕೃತಪೃಷಸ್ವಾ ಸರಿತೋ ವಹಂತಿ ಕೃತಂ ಚೈದಾಕ್ಷದೇವಾನಂ ಆಯುಕ್ತಾಗ್ನೇ ಹವಿಷೋಜುಷಾನೋ ಕೃತಪ್ರದೀಕೋ ಹೃದಯೋ ನಿರೇದಿ ಘೃತಂ ಪೀತ್ವಾ ಮಧುಚಾರುಗವ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಮಭಿರಕ್ಷಿತಾದಿವಂ ಅಗ್ನ ಆಯಾಹಿ ವೀತಯೇ ಕೃಣಾನೋ ಹವ್ಯದಾದಯೇ ನಿಹೋದಾ ಸತ್ಯವರ್ಹಿಷೀಂ ಅದಿತೇನು ಮನ್ಯಸ್ವ ಅನುಮದೇನು ಮನ್ಯಸ್ವ ಸರಸ್ವತೇನು ಮನ್ಯಸ್ವ ದೇವಸವಿತ ಪ್ರಸುವಾಂ ಓಂ ತತ್ಸವಿತುರ್ವರೇಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಥಮಂ ಪುರಸ್ತಾತ್ ವಿಸೀಮತಃ ವೇದಾವಹ ಸಬುದ್ನ್ಯಾ ಉಪಮಾಸ್ಯ ವಿಷ್ಟಾಸತಸ್ಯ ಯೋನಿಮಸ್ಯ ವಿವಹ ಓಂ ಭೂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಪಿತಾಮಹಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಮಾವಾಹಯಾಮಿ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ ಇದಮಾಸನಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸೋಮೋ ದೀನಕಂ ಸೋಮೋ ಅರ್ವಂತಮಾಸಕಂ ಸೋಮೋ ವೀರಂ ಕರ್ಮಣ್ಯಂ ದದಾತು ಸಾಧನ್ಯಂ ವಿತಜ್ಜಗಂ ಸ ವೇಯಂ ಪಿತೃಶ್ರವಣಂ ಯೋ ದದಾತ ತಸ್ಮೈ ಓಂ ಸೋಮ
आवाहयामि यज्ञांगमावाहयामि हिंदुमावाहयामि चंद्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुण्यपुष्पैः पूजयामि गृहोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थमक्षतान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य सोमं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रोक्ष्य पवित्रेस्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णोर्मनसा भूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः परशुरस्पवित्रेस्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसादुना त्वच्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः विष्णवे नमः विष्णोस्तुपोऽसि दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तुपोऽसि श्रुतासि कृतासि ध्रुवासि तारुणासि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापि नारायणमावाहयामि ब्रह्मण्ण प्रणयिष्यामि यजमानवाचं यच्चामि प्रणय यज्ञं देवता वर्धयत्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय सोम प्रणयिष्यामि यजमानवाचं यच्चामि प्रणय यज्ञं देवता वर्धयित्वं नागस्य पृष्ठे यजमानोऽस्तु सप्तर्षि नागं सुकृतां यत्लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ओं प्रणय को वोइनत्तु सवोइनत्तु संविजन्तान् दैवीर्दृशपात्राणि देवयज्ञायै दक्षिण प्रणितो ब्राह्मेण तीर्थेन प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोमानावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि अभोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विभ्यानावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोमावाहयामि औपासयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आद्यपात्रे प्रजापतेजिष्टु निरूपामि इंद्रायुष्टु निरूपामि अग्नेजिष्टु निरूपामि सोमायुष्टु निरूपामि अग्निसोमाप्यागुंजिष्टु निरूपामि प्रजापतेजिष्टु निरूपामि ब्रह्मणेजिष्टु निरूपामि इंद्रायुष्टु निरूपामि वसुभ्योजिष्टु निरूपामि मरुद्भ्योजिष्टु निरूपामि रुद्रेभ्योजिष्टु निरूपामि अपौपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमेजिष्टु निरूपामि बृहस्पतेजिष्टु निरूपामि मित्रायजिष्टु निरूपामि वरुणायजिष्टु निरूपामि आदित्येभ्योजिष्टु निरूपामि अश्विभ्याजिष्टु निरूपामि पूष्णेजिष्टु निरूपामि कक्षायजिष्टु निरूपामि कक्षदेवत सोमायजिष्टु निरूपामि औपासयज्ञायजिष्टु निरूपामि यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्योजिष्टु निरूपामि सर्वदेवेभ्योजिष्टु निरूपामि आद्यं तृप्यतिश्रयामि चरुं तृप्यतिश्रयामि अग्ने ज्योतिरसमिरसि स्वाहा अमृतवसि वारुणमसि अन्तर्दगं रक्षो अन्तर्तारादयः प्रत्युष्टकं रक्षो प्रत्युष्टारादयः चित्पतिस्मातुना त्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः स्वाहा वाक्पतिस्मातुना त्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः स्वाहा देवस्वासवितातुना त्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यश्च रश्मिभिः स्वाहा कलशं पूर्णाराधो समिदो हुरित्वा मूलाग्राप्य कृतमुस्पर्शयित्वा अभ्यर्च अक्षताम् आद्याच्चरुभिः इमामे अग्नैस्तघातेन वसन्तु इंद्राय नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः जातवेशे नमः सहोसे नमः अजराप्रभे नमः भद्रादिसे नमः विसर्पिरे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः अदितेन मन्यस्वानुतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्मात् देवसविदुप्रसुवाम् ओम षष्टिशतसहस्राण्ययुतमक्षयमर्बुदमानय अयन्त इद्मात्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्धस्व चेद्वर्तय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसे नान्नाद्येन सवेदयस्माः वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्याधीशादान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यागं स्वाहा प्रजापते स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा
वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णैः स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासनिज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिकार्या चरुं सावित्र्या गृहीत्वा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविधप्रासावीः ओं भूः श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यंचक्रमणि आगारान्ते सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थं मतो देवाः षड्वैष्णव होमं होष्ये अदितेन मन्यस्मान् उदेन मन्यस्मान् सरस्वतेन मन्यस्मात् देवसविधप्रसवा ओ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानतदेपदम् समूढमस्य पाकं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युध्यस्तका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादग् स्वाहा तद्विप्रासो विपन्यवो जाघ्रभागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवः स्वः स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविधप्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశాడకు మము రప్పించి వలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా చెంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేరా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి విందులతో నిట్టే తిరువీధులేగవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి
ఇంత సేయవయ్యా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. పేరుకొని తమ వద్ద బేరటాండ్లు పొడగాను సారెకు పెండ్లాడకున్న సంతసమౌనా. ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా. మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. ఈ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా, ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత సేయవయ్యా. మధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతం వందే గురు పరంపరాం. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాధినారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్య బ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయువ్యాకాశహంకార మహదౌ వ్యక్తాఖ్య సప్తావరుణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానామదో భాగే మహానాలాయమానస్య పరిరాజస్య శేషస్య సహస్రపరా పరిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి సున్నాద్దండోద్దంపితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధువతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీతి ఇత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిరుతి వరుణ వాయు కుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలవలయితే లవనేక్షుసురా సర్పితదిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరిరుతే జంబూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మణి పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రవలయ సాఖ్య సూక్తి మదృక్షుభదిన్య పార్యాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హారీలావత భద్రాశ్వకేతుకుమాల హిరణ్యకర మనక కురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణ దిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్ధకేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం రసపూర్వేషాం దశాపరేషాం మధ్వంస్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత దామాదవ సంకాదక కాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలై సూర్యమండల పర్యంతం కుతరాసేర్వర్ష సహస్రావసానే ఏకైకదిన ప్రదర్శన క్రమేణ సర్వరాశుభ కాలే శ్రీహరిలోకే నివాస సిద్ధ్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమాత్రాప్తౌర్యామ శాంతమన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతక్రత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సంమోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమి చతుర్విధ మోక్ష ప్రసిద్ధ్యర్థం శ్రీ వికనో మునీంద్రమతానుసారిభిః భృగ్వాదిభిః మన్వాదిభిః వసిష్ఠాదిభిః దివ్య మహర్షిభిః ఉక్త గుహ్య ధర్మశాస్త్ర పురాణ ఇతిహాస ప్రతిపాదిత కన్యాదాన కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య
ಅನೇಕ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕಸ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣ ಗಾಂಭೀರ್ಯಸ್ಯ ದಿವ್ಯಮಂಗಲ ವಿಗ್ರಹಸ್ಯ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೌಮೋದಕ ನಂದಕ ಸಾರಂಗಾದಿ ದಿವ್ಯ ಪಂಚಾಯುಧರಸ್ಯ ಶ್ರೀಮತೋ ವೈಕುಂಠ ನಾಯಕಸ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ವೈಕಾನಸ ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಮಾರ್ಗೇನ ಆಂಗೀರಸ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಪರವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅತ್ಯಾವತಾರ ಸ್ವರೂಪಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ ಆಂಗೀರಸ ಬಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಜಗತ್ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಕೀಯಮಾನಸ್ಯ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಸ್ಯ ಗುಣತ್ರೈಕರ್ಮಣೋಕ್ಯಾದಿವಸಾತ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿಲಯ ಕಾರಣಭೂತಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಪರವಾಸುದೇವ ಶರ್ಮಣ ಪೌತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸ ಭಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ನಿಕುಟ ಮಕುಟ ಮಣಿಗಣ ವಿಜೃಂಭಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಶರ್ಮಣ ಪುತ್ರಾಯ ಆಂಗೀರಸ ಭಾರಹಸ್ಪತ್ಯ ಭಾರದ್ವಾಜ ತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವಾಯ ಭಕ್ತಲೋಕ ಪರಿಪಾಲನಾಯ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕೇಯೂರ ದಿವ್ಯಾಭರಣಭೂಷಿತಾಯ ದಿವ್ಯ ಕೌಸ್ತುಭಾಲಂಕೃತಾಯ ನಿಜಾವತಾರಾಯ ಸ್ವರ್ಣ ಗರುಡ ವಾಹನಾರೂಢಾಯ ಅಚಿಂತ್ಯಾದ್ಭುತ ನಿತ್ಯ ಯೌವನ ಸ್ವಭಾವ ಲಾವಣ್ಯ ತೇಜೋ ರತ್ನಾಕರಾಯ ಸಕಲ ಸಕಾಧ್ಯಾಯಿನೋ ಅಖಿಲ ಲೋಕ ಪವಿತ್ರ ಗೋತ್ರಾಯ ಶ್ರವಣ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮಕರ ರಾಸೋ ಜಾತಾಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ವರಾಯ ಋಗ್ವೇದುಶ್ಯಾಮಾದರುಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಭಾರ್ಗವಚ್ಛವಿನ ಆಪ್ನುಮಾನ ಔರ್ವೈದುರ ಪಂಚಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಭಾರ್ಗವಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಮ್ಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ನಿವಾಸಿನೀಂ ಆನಂದ ಗುಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ ರೂಪಾಂ ಭೃಗೋ ಸಂಕಲ್ಪದನಯಾಂ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಕನ್ಯಾ ರಾಸೋ ದಾತಾಂ ಇಮಾಂ ಶ್ರೀದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಋಗ್ವೇದುಶ್ಯಾಮಾದರವಣ ಸಕಲ ವೇದಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರ ನೈದ್ರುವ ತ್ರಯಾರುಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರೋದ್ಭವೀಂ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರವತೀಂ ಸಕಲ ಸುರಾಂಗನಾ ಸಮ್ಮೋಹನ ಸಂಸೇವಿತ ಪಾದಾರವಿಂದಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋಃ ಅತ್ಯಂತ ಮನೋಹರೀಂ ಅತ್ಯಂತ ಸೌಂದರ್ಯವತೀಂ ಬಹು ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗೀಂ ಕಶ್ಯಪ ಪ್ರಜಾಪತೆ ಸಂಕಲ್ಪತನಯಾಂ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರೇ ಮೀನರಾಸೋ ಜಾತಾಂ ಇಮಾಂ ಭೂದೇವಿ ನಾಮ್ನೀಂ ಇಮಾಂ ಕನ್ಯಾಂ ವೃಣೀಮಹೇ ದಾಸ್ಯಾಮಿ ಕನ್ಯಾಂ ಕನಕ ಸಂಪರ್ಣಾಂ ಕನಕಾಭರಣೈರ್ಯುತಾಂ दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोक जिगीषयां कन्यां स्वालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेधसे प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धयेत् विश्वम्भराः सर्वभूताः साक्षिणः सर्वदेवताः इमां कन्यां प्रणस्वामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु शुभगुं शुभम् ತಸ್ಸುಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕನ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಮಂಗಳಕರವಾದಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೈಖಾನಸಾಗ ಮುಕ್ತ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಮಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸೋಣ. ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀಯನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಕ್ತರಾದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಹೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹದ್ದೇ. ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಭಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಇಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯ. ದುರಿತ ದೂರ ನೀನಲ್ಲದೆ ಧರೆಯೊಳು ದೊರೆಗಳ ನಾಕಾಣೆ ನಿನ್ನಾಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಅಂತಹ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರನಾದಂಥವನು ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ಅವನೇ ಈ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಾಯಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೊರೆಯುವ ನಾಥ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದಿರೇಶ ಅರವಿಂದ ನಯನ ಎನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನೀನೇ, ಪೊಂದಿದವರ ಅಘ ವೃಂದ ಕಳೆವ ಶ್ರೀ ಮಂದರಾದ್ರಿಧರನೆ ಶ್ರೀಧರನೆ ಹರೇ ವೆಂಕಟ ಶೈಲವಲ್ಲಭ ಪಾಲಿಸು ನೀ ಎನ್ನ. ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥದ್ದು. ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂದಿರೇಶನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ಅರವಿಂದನಯನನಾಗಿದ್ದೀಯಾ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀನೇ. ಬಂಧು ವಿಠಲ ಬಳಗ ವಿಠಲ, ಬಂಧು ಬಳಗ ವಿಠಲ, ತಂದೆ ವಿಠಲ ತಾಯಿ ವಿಠಲ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿಠಲ, ಒಳಗೆ ವಿಠಲ ಹೊರಗೆ ವಿಠಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಠಲ. ಆ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇದೋ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕುರಳಿಗೆ ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಧನ್ಯರಾಗೋಣ. ರಮಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ, ಧರಾರಮಣ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದಾನ್ಮಸೃಜ್ಯಂತಾಂ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾನದ ಹಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀಂ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ದಂದುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾವಿಷುಭಗೆ ರಕ್ಷತ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಶ್ರೀದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ವ ಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಓಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸೋಮಗುಂ ರಾಜಾನಮಸೃಜತಾಂ ತಂತ್ರಯೋ ವೇದಾನ್ಮಸೃಜ್ಯಂತಾನ್ ತಾನ್ ಹಸ್ತೆ ಕುರುತಾನದ ಹಸೀತಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ತಂತುನಾನೇನ ಲೋಕರಕ್ಷಕ ಹೇತವೇ ಕಂಠೆ ಬದ್ನಾಭಿಷುಭಗೆ ರಕ್ಷಧ್ವಂ ಭುವನತ್ರಯಂ. ಭೂದೇವ್ಯೈ ನಮಃ. ಮಾಂಗಲ್ಯಧಾರಣ ಮುಹೂರ್ತಸ್ವ ಮುಹೂರ್ತೋ ಅಸ್ತು. ಶುಭಗುಂ ಶುಭಂ. విన్నపమిదే వేవేళకొనొకటే విన్నపమిదే చేవదేరే వలపులు చిత్తగించవయ్యా వేవేళకొనొకటే
ప్రధాన హోమం హోష్యేదేన మన్యస్వ అనుదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవ సవిత ప్రసవ ఓం అగ్నిరేతు ప్రథమో దేవతానాగుంసోస్య ప్రజాముంచ మృత్యువాసాన్ తదయగం రాజా వరుణో మన్యతాం యదే యజ్ఞస్త్రీ పౌత్రమకన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమామగ్నిస్త్రాయతాం గార్హపత్య ప్రజాముంచ మృత్యువాసాన్ తదయగం రాజా వరుణో మన్యతాం యదే యజ్ఞస్త్రీ పౌత్రమకన్నరోదాత్ స్వాహా ఇమం మే వర్ణస్రుదీహమద్యా చ మృడయా త్వామోస్తి రాజకే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణా వందమాన సదా సాస్తే యజమానో హవిర్భిః అహేణమానో వర్ణోద్యతికం సమానాయ ప్రమోషి స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భు స్వ స్వాహా అదేన్వమగ్రస్తాః అనుమదేన్వమగ్రస్తాః సరస్వదేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితప్రాసావేః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంచక్రమణి లాజహోమం హోష్యేదేన మన్యస్వ అనుదేన మన్యస్వ సరస్వదేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసవ ఇమాన్ లాజానామిత్యభిగార్య ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ ద్రవ్యం చ సంవరణాత్ తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపప్రోతేజ్ఞౌ లాజానామపంతిం దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాత్ తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపప్రోతేజ్ఞౌ లాజానామపంతిం దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం ఇమాన్ లాజానామపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవరణాస్తదగ్నిరనుమన్యతాం ఇయన్నార్యుపప్రోతేజ్ఞౌ లాజానామపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం భూ స్వాహా ఓం స్వ స్వాహా ఓం భూర్భూ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంచక్రమణి సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం మతో దేవాయ షడ్వైష్ణవ హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసవ ఓం అతో దేవావంతు నో యతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యాः సప్తధామ విశ్వాహా ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదాని తదేపదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహా त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य युध्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराददग् स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पन्यवो जागृवागं सस्समिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदग् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं स्व स्वाहा ఓం భూర్భువ స్వ స్వాహా అదితేన్వమగ్రస్తాః అనుమతేన్వమగ్రస్తాః సరస్వతేన్వమగ్రస్తాః దేవసవితప్రాసావీః ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవాఖ్యంచక్రమణి ఔపాసనాద్యౌ కర్మసాఫల్యాంతో ఉపదిష్టాంత హోమం హోష్యే అదితేన మన్యస్వ అనుదేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవితప్రసవ ఓం యదస్య కర్మణోత్యరీరిజం యద్వాన్యో న విహాకరం అగ్నిస్వస్పృష్టకృత్ విద్వాన్ సర్వగ్స్పృష్టకం సూతం కరోతి స్వాహా అగ్నయే స్పృష్టకృతే సుహుతాహుతాహుతీనాం కామానాగం సమర్థయిత్రే స్వాహా అగ్నయే స్వాహా అగ్నయే నాదాయ స్వాహా అగ్నయేన్నపదయే స్వాహా ప్రజాపతయే స్వాహా విశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహా सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतमौष्मै स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते स्वाहा वास्तुपदये नमो वास्तुपदये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूदग्निस्सत्पुनराः जातवेदा विचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदा पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्विनायुरं चक्षुरा दत्तमक्ष्यो स्वाहा
इष्टेभ्य स्वाहा वसडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौरार्ध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं वसत्कृतमत्यनोक्तं च यज्ञे अतिरिक्तं कर्मणो यच्च हीनं यज्ञपर्वाणि प्रतिनन्येत कल्पयन् स्वाहा कृताहुतिरेत देवान् स्वाहा येदोऽस्येति धीमहि स्वाहा समिदसि तेजो मयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा सप्तते अग्ने समिदः सप्तजिह्वा सप्तऋषयः सप्तनाम प्रियाणि सप्तहोत्र सप्तधात्वा सप्तयोनिरागुणस्वाकृतेन स्वाहा नुतदान विद्वान् अनुष्टुप्कृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तगुस्वाहा वेदर्भुक्तगुस्वाहा द्यौर्भुक्तगुस्वाहा पृथ्वीभुक्तगुस्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तश्रीर्भुक्तगुस्वाहा अग्निर्जीर्णगुस्वाहा वेदर्जीर्णगुस्वाहा द्यौर्जीर्णगुस्वाहा पृथ्वीजीर्णगुस्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तश्रीर्भुक्तगुस्वाहा समन्तान् बर्हिर्हविषा कृतेन समादित्यैर्वसुभिः संमरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा आर्ध्यशेषमिन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्रुप्यतो वेदिस्रुप्यतो द्यौस्रुप्यतो पृथिवीस्रुप्यतो ब्रह्मात्यान् सृप्यन्ताम् ओषधि वनस्पति गन्धर्वाप्सरसीन् सृप्यन्ताम् मे दक्षिण पितरपितामह प्रपितामहादाक्षय्यमस्तु तृप्यन्ताम् तदितेन मन्यस्वानुतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वात् देव सवित प्रसवा पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूया स्वाहा सदसन् मे भूया स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूया स्वाहा अक्षितमक्षिच्चेज्जुहोमि अक्षितमसि मामे श्रेष्ठाः प्राच्यां दिशि देवार्पिजो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासां पितरो मार्जयन्तां प्रदीच्यां दिशि गुहावशवो मार्जयन्तां रीत्यां दिश्या भवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां अदोदरादरै नागेभ्यो मार्जयन्तां पश्चिमतः प्रतिमपनयां दक्षिणतः प्रतिमपनया उत्तरतः प्रतिमपनया दक्षिणतो विष्णु पश्चिमतो विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि उत्तरतो विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां दिवं गच्छततो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमार्तयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय फलाय सताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातनां महेरणाय यक्षसे यो वस्युवदमोरसस्तस्य वाजयते हनः उषतीरिव मातरः तस्मादरङ्गमामभो यस्य क्षयाय जिन्मदा आपो जनयता जनः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वसडहोतारं वाग्नये जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओं नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा वृद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञेत् सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः यदा स्नानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय अग्निपुरुषाय नमः आद्योपहारं निवेदयामि गुरोपहारं निवेदयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्नये नमः सोमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च
तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्रीभूनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। ಶ್ರೀನಿವಾಸಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಲವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ಅರ್ಪಿಸಿ ಕರ್ಮದ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಲಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅನ್ನಮಾಚಾರ್ಯ ವಂಶಸ್ಥರು ಒಂದು ಕಡೆ, ದೀಕ್ಷಾವಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಾದ ಅರ್ಚಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎದುರು ಬದಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು 2 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಏನದು ಘಟನೆ ಅಂದರೆ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶ್ರೀವಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 12 ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದಂಥವರು ವಿಷ್ಣುಚಿತ್ರವರ ಮಗಳೇ ಗೋದಾದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಂಶ ಸಂಭೂತಳ ತಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 1000 ಆನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಕನ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಸಖಿಯರಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಘಟನೆಯ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ವಾರಣ ಮಾಯರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ವಾರಣ ಅಂದರೆ ಆನೆ, ಆಯಿರ ಎಂದರೆ 1000 ಆನೆ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಜಗದೊಡೆಯನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದಂತಹ ಗಜಮಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ನಮಿಸಿ ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೀದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಭೂತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ, ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಚಕ ವರೇಣ್ಯರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ, ನಮಗಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಜಗದೊಡೆಯನ ಉತ್ಸವವನ್ನು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು, ಬಾಂಧವರನ್ನು, ಮಿತ್ರರನ್ನು ಇಂತಹ ಭಾಗ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನಮಗಿರುವಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಕೃತಕೃತ್ಯರಾಗೋಣ. ಮಾಲಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಯ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಆನಂದದಿಂದ ಭಕ್ತರು ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಮಿಸುತ್ತಾ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಆನಂದವನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. ತದನಂತರ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ಸಹಿತನಾದ ಜಗದೊಡೆಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷತಾರೋಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕರ್ಪೂರ ನೀರಾಜನದ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅರ್ಚಕರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಸಾಲಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಕ್ಷತೆ, ತಾಂಬೂಲ, ದಕ್ಷಿಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಕರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರಿಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು, ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಭವಂತು, ಸರ್ವೇಪಿ ಸುಖಿನಃ ಸಂತು, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಸರ್ವೇ ಸುಗುಣಶಾಲಿನಃ. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి